बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थर्ड का मैथमेटिक्स है। हम यहाँ पहुँचे हैं काउंटिंग इन फिफ्टीज़। अब हमें आज यही करना है, काउंटिंग इन फिफ्टीज़। ये फन विथ नंबर्स, ये वही यूनिट चल रहा है, फन विथ नंबर्स। काउंटिंग विथ फिफ्टीज़ माने गो अच्छे पंचाह खसन हेर कुन 250 प्लस 50 गो 300 प्लस 50 350, इसी तरह 400 450 एंड 500। यहाँ 550 से स्टार्ट आपको करना है, यहाँ 600, इसी तरह ये खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क। इसी तरह आगे बढ़ो, कलर द नंबर्स। ठीक, 744 500 810 वगैरह हुई। क्या फाइंड दीज नंबर्स इन द अबो चार्ट, कलर दिम अश करन कम ये वुचन यानी इन वर्ड्स इन फिगर्स ये गसन यम चीज़ तगन, यस ये चीज़ तग तस तग कलर कर ये। यहाँ 140 है, 140 आपको यहाँ देखना है। 150 40 कहाँ है, देखो यहाँ कहाँ है, 140 है कहीं या नहीं है, यहाँ क्या है 140 ये है 140। देखो यच पत करो कलर अपना अपने अपने हिसाब से, एक्स करो अख कलर, बिक्स करो ब्या कलर, बिक्स नहीं, ताकि अकुई कलर करने से या मतलब हमने इसको आइडेंटिफाई किया, ऐसे पछो ये कोर से इन सर्कल। इसी तरह 54 कहाँ ये है, यानी अमुक माने गो कि अस तगन इन वर्ड्स ति इन फिगर्स गई नम, इन वर्ड्स गो यम। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये कर जो पान है, यहाँ पढ़ो और यहाँ इसको देखो, फिर इन सर्कल करो, कलर न सही इन सर्कल ही करो। 261 है, चलो यहाँ क्या करना है, 300 प्लस 70 प्लस 4, इसका माने है यहाँ आपको एडिशन करना है। 300 प्लस 70 प्लस 4 कैसे बनेगा, यहाँ 400 हो गया, 4773, यानी को अख एडिशन कर इन कॉलम्स, ब्या गो इन रोज, यह गो दुशवे तगन। मसलन अगर कर 300 प्लस 70 प्लस 4, यह गो यथ वन इन रोज कर, इन रोज ROWS रोज, यह इथे पे कर वनज। इस तरह 4 जमा 0 हो गया 4, 10 7 प्लस 0 हो गया 7, यहाँ 3। यहाँ आपको इन रोज ही एडिशन करना है। ये काम ये भी आपको घर पे ही करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अगर न कस इतकन तय कि तब इसको पहले ऐसे करो, इन कॉलम्स करो पहले। फॉर एग्जांपल अगर तो ये सवाल इमाय तय नहीं की तो फिर ऐसे करो, वनस को वनस की सीध में लिखो, टेनस की सीध में लिखो। इस तरह फिर एडिशन जो हमारा आएगा वो ठीक आएगा। ऐसे जवाब यहाँ लिखो, यह जवाब लिखिए तो निम जाए। इसी तरह इसको भी ऐसे ही करो। अगर इतकन तो तग न पाने कहीं, पहले ऐसे करो, फिर जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखो। इसी तरह बाकियों को भी करो। ये है हमारा ये, यहाँ भी जंप्स लगाने, किसी न किसी चीज़ का टेबल पढ़ना है। या तो गैबरू, यहाँ बंटी है, बन्नी है, तो यम करा काम। ये भी आपको यह लगे थोड़ा टाइम क्या लगे, यह तुलान जंप वाता पी तुलान जंप, पी तुलान जंप। ये 3 अपने अपने हिसाब से जंप लगाते हैं। अक्ष तरह 7 कदम, बेबरू बनी एंड जंपिंग ऑल द वे एवरी 7 स्केयर, यानी इस तरह जंप 7 यानी कदम कड़ान मो 5th स्केयर यह 4 कड़ा, यह 4 त्रावान। यानी अमुक माने गो पता टेबल 7 टेबल यस याद आ 7 टेबल गस याद आसन, तेल तगे। अच्छा 5 टेबल गस याद आसन, 4 टेबल गस याद आसन।
تب اگر ہم اسٹارٹ کریں گے، یہاں ہے 89 90 پلس 7 کہاں پہنچے گا یہ؟ 90 پلس 7 جب آگے بڑھے گا 97 پلس 7 اسی طرح پتہ وچھن کہ پتہ کیا ونان یتھ لاسٹس پہ نم ہسا کور نم جائے پہ سٹارٹ، نم ہسا کور 106 پہ سٹارٹ، پتہ کیا پتہ ونان یم ہسا کتھ تامتھ سکیرس پہ رلان، اکھ 104 آسان یہ پتہ بیاکھ کس آسہِ یعنی یتھ یم ترٛشوے نہ نم کتتھ رلان نم یعنی یہ ژھاوج چھا کن یہ حظ یہ کیا یہ ناو چھس گیبرو یا ہرن، دوسرا نام ہے بنی، یہ بلی ہی جیسی ہے، ہم ہسا رلان 104 پہ 104 اکھ 104 بیٚیہِ کُس تامتھ بیٚیہِ کُس تامتھ ڈب، یعنی زن کہ یہ ییٚلہِ أسۍ یم پکو جب ہم کریں گے اسٹارٹ یہاں سے 90 سے اسٹارٹ کریں گے 90 پلس 7 کیا ای 90 پلس 7 ای 97 پلس بیاکھ کیا گژھِ 104 پلس 7 111 پلس 7 118 فار ایگزامپل یتھ واتو أسۍ اوٚتُے بیاکھ درامُت 99 پہ 99 پلس 5 گوٚو 104 پلس 5 109 پلس 5 114 پلس 5 119 پلس 5 124 پلس 5 129 اتھ پٲٹھۍ لگے اَسہِ پتہ پانے کتتھ رلن یم فی الحال رلے یم 104 پہ پتہٕ ییٚلہِ 104 پلس 7 گوٚو 111 پلس 7 گوٚو 118 پلس 7 گوٚو 125 پلس 7 گوٚو 132 پلس 7 گوٚو 139 اسی طرح 129 پلس 5 134 پلس 5 139 یعنی دوٚیِم یتھ 139 اسی طرح آگے بڑھو یہ تۄہہِ لگہِ پانے پتہ کہاں اتھے پٲٹھۍ یہ کرُن۔ اب یہ بہت آسان ہے، یہاں بہت آسان ہے، یہ کیا کرُن جمپ 2 سٹیپس فارورڈ برونٛہہ پکُن یتھ پلس پلس 2 کرُن، اسی طرح 108 پلس 2 110 112 خود ہی کرو 114 116 جمپڈ 2 سٹیپس بیک یعنی یہ اوس ایڈیشن، یہاں ہمیں کرنا ہے سبٹریکشن 262 اتھ گو -2 گو 260 پتہٕ گوس بیٚیہِ -2 258 یہ گو 200 اتھ پٲٹھۍ تگہِ نہٕ کینٛہہ 258 -2 یہاں کیا آئے گا 652 256 اسی طرح اگر نہٕ نِم آیہِ تگہِ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ کرُن ماینس اتھ سیوٚد 254 252 250 اسی طرح 10 سٹیپس فارورڈ کرنے، فارورڈ مانے گو پلس کرُن، بیکورڈ مانے گو مائنس کرُن، اچھا کنٹِنیو دا پیٹرن پتہٕ پیٹرن مینٕز گوٚو ییٚتہِ چھِ وٕچھُن پیٹرن یہِ ییٚتہِ آسہِ ییٚتہِ چھِ 550 560 یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ آسہِ فاروٲڈ چھا بیکورڈ چھا تمی آیہِ ییٚتہِ چھِنہٕ اورٕ وَنان کینٛہہ ییٚتہِ چھِ وٕچھُن اَسہِ سوالسٕے کُن یہاں تو فاروٲڈ ہے گوٚو بیٛاکھ یی 580 بیٛاکھ یی 590 600 610 اسی طرح یہاں بھی ہے 10 20 30 40 یہاں خود کرو 9 7 یہاں تو بیکورڈ ہے ییٚتہِ چھِ مائنس کرُن زٕ ییٚتہِ چھِ بسان 209 207 205 203 201 199 197 اسی طرح 1 2 3 یہاں یہ بہت آسان ہے 4 5 خود کرو یہاں کیا ہے دیکھو یہاں کیا ہے 210 اس کو ملاؤ یہ کیا فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی پیکٹس آف ٹینز ہنڈریڈز اینڈ لوزز آئٹمز ایچ اینیمل ول ٹیک فل ان دا بلینکس یہ اینیمل نِوان
مثلا 210 معنی گو یہ نوان یہ اخ پیک ٹھیک تہ اتھے کن بناون تیل گتھ بناونی تیل بناونی گتھ مانو چلو مانو بنو 100 اخ اسی طرح آپ کو 10 دو بنانے ہیں یہ 10 10 ٹھیک اس میں کچھ نہیں یہاں 100 دو بنانے ہیں یہ بناؤ 100 یہاں 200 بنانے ہیں یتھ 100 100 لکھو دہن گژھن 4 گژھن 10 10 10 10 اس کو لکھنا ہے پتہ گئی چلو 1 1 یہ لکھن 1 1 اسی طرح 5 ہتن 50 دہن 2 الگ الگ یہ خود کرو یہاں دیکھنا ہے یہ کتنے ہیں ہاؤ مینی آر دیز یم کت ہسا 100 2 دہن 2 گو 200 دہن 4 240 یہ کتنے ہیں 100 100 100 10 یہ 9 ہے اس طرح 310 پلس 9 گو 319 اس طرح 100 100 10 1 گو 200 10 پلس 1 11 یہاں کتنے ہیں یہ 100 ہے یہ 10s ہیں یہ 1s ہیں اس طرح یہ 100 100 10 10 139 ہے یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طرح 100 320 20 how am I there is no biggest number the biggest you cannot find add me to get the next one to count keep me in mind اچھا ات پہ اس پتہ آسن یہ اس جو یہ یونٹ ہے جو یہ یونٹ جو اس کاؤنٹ فن وتھ نمبرس کا جو یونٹ ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے ان فگرس نمبر لکھنی آنی چاہیے اس گژھِ تگن تم آئیڈینٹیفائی کرن اس گژھن تم تگن لکھن ان فگرس من گو نیم آئے بیٚیہِ گژھِ تگن ان ورڈس تہِ اسہِ گو دوسرا مقصد اس کا یہ ہے ان ورڈس گو ONE1 TWO2 THRE3 اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اکھ گژھن اسہِ آسٕنۍ نمبرس ایک تو ہمیں ان فگرس 1 سے 100 تک آنے چاہیے 1 to 100 نہیں یس 1 to 100 تاسی 1 to 1000 تھی ان فگرس 1 2 3 ڈیش 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 ان فگرس پتہ گو ان ورڈس ٹھیک سو گو ONE1 TWO2 THRE3 آپ کو یہ اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے گو اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ ہے تیسرا ہے کہ کبھی ہمیں فارورڈ جانا ہے کبھی بیکورڈ جانا ہے اس کا معنی ہے کہ ہمیں ایڈیشن بھی آنا چاہیے ایڈیشن تک اس تگن اس تگو کبھی جب بیکورڈ ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سبٹریکشن بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے سبٹریکشن تہ تگن ہمیں سبٹریکشن بھی آنا چاہیے کبھی جمپ ہوتے ہیں پتہ لگے 7 سٹیپس ہمیں ملٹیپلیکیشن بھی پتہ ہونا چاہیے گو کہ ساری چیز گژھن اس پتہ یتھ میں ساری چیز ڈیمانڈ گژھن نمبر 1 ہمیں ان فگرس نمبر پتہ ہونا چاہیے اس گژھِ پتہ آسن اس گژھو لکھت تہ اس گژھو ہیکن پٔرِتھ تہ گژھو ہیکون أسۍ آئیڈینٹیفائی تہ کٔرِتھ 40 کیا گو 49 کیا گو 14 کیا گو ایسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان ورڈس تہ گژھِ اسہِ پتہ آسن اس گژھو ہیکون لکھت یہ 1 ONE1 TWO2 THRE3 وغیرہ وغیرہ اسی طرح ہمیں ایڈیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے سبٹریکشن بھی آنا چاہیے ملٹیپلیکیشن بھی آنا چاہیے یہی اس پہلا جو یہ یونٹ ہے اس کا یہ اوبجیکٹیو ہے اتھ ونان اوبجیکٹیو اس کا یہی تھا یہ ہسا یہ فن وتھ نمبرس ات مز اس لیے آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے یہاں میں نے لکھے ہیں جو چیز میں نے یہاں لکھے ہیں ان کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے یونٹ جب آپ کرو گے تب آپ کو یہ سب چیزیں آنی چاہیے شکریہ آئندہ انشاءاللہ دوسرا یونٹ کریں